Ya. 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 Ano? Subli mo na daw si mama sarong takod na bugas. Mayo naman kaming bagas. Lang dapat katapos kang bagyo. Anong bagyo? Danang bagyo. Naglayog na. Sorry na yun, ta. Pagkatapos na lang da kang bagyo, ta. Marilip man si Kapitan. Yo. Nuwarin da balyoan. Tapos da kang bagyo. Ay, sige, alat lang tayo ko muna ha. Diyan ka muna. Man pati isi kung may bagas pa kami, alat lang tayo ko kung igwa pa. Tayo papasublang gawin kang kabangang kilong bagas man. Ay, maski bagas na, nawaraan na. Sige, alat-alatan mo lang yun eh. Hirak mo man ay. O yan na, kabangang kilo yan ha. Dapat pagbalik, 2 kilo na yan. 2 kilo na ibalik mo iyo. Iya, pagkatapos. Maulan na. May luwaya. Mag-isubli ka naman. May titikrag pa. Ano na di yun, 2 kilo na di pagkatapos kang bagyo. At tapos Sige na. marilip mo. Masok na karan mo tayo. Sige, bye-bye.